Dlaczego gracze 4 nienawidzą Diablo Last 4 Epocha? superfans, be warned. On February 21st, Last Epoch will officially launch, and you are going to hate it. This video is for us Diablo 4 enthusiasts who believe Diablo 4 is the perfect ARPG in every way, with absolute Nie no, bo to ironia, nie, widzowie? Ten materiał to ironicznie się chyba zaczyna, że ktokolwiek wierzy, że Diablo 4 to doskonały no hack and issues. slash. If you are not one of these people and actually like Last Epoch, I suggest you stop watching this video right now, as it may trigger you. Okay, now that those people are gone and it's just us Diablo purists, we can finally get into why we're going to hate Last Epoch. My first of many reasons you're going to hate Last Epoch is its price. It's only $35 for the full game. What a stupid number, am I right? Nie, muszę przyznać, miał mnie trochę. W pierwszej połowie mnie miał. Ta gra jest tańsza niż skiny. I know I'm not going to enjoy myself unless the game is at least $70. And there is no $100 early access version? Like, come on guys, are you even trying here? And get this, they're going to keep updating the game and won't charge for DLC and expansions. This is awful and such a bad idea. Diablo 4 is going to have an expansion every year. And I know after this I year's płatny. experience playing this Ej, myślicie, że Blizzard pójdzie o krok do przodu i zrobi early access do dodatku? Czy oni robią to już z dodatkami do WoWa? Kurwa, oni to już chyba robią, nie? Z dodatkami do WoWa. Chyba tak. Jezu. Ej, wyobrażacie sobie kupić wersję premium Diablo 4 ze wcześniejszym dostępem? Ej, ale to byłby na przykład dobry element sprzedażowy, żeby wypuścić wersję na przykład Diablo 4 jeszcze droższą, albo jeżeli posiadasz minimum 5 Battle Passów, to dostajesz za darmo early access do dodatku. Takie FOMO w ludziach, nie? Wywoływać. To już to będzie szło w tą stronę. Nie no. Ej, nie wierzę, że oni zrobią... W sensie to jest Blizzard, to oni to mogą zrobić, ale jak oni zrobią płatny early access do dodatków w Diablo 4, to będzie taka beka. absolute gem of a game, I can't wait to dish out another $70 for the expansion. The next thing I absolutely Nie no, sorry, sklipujcie to, ale to jest niemożliwe, że Blizzard wypuści dodatek do Diablo 4 w cenie $70, tyle co za podstawkę. Za pierdolony dodatek. Totalnie w to nie wierzę. To by było tak idiotyczne. Nie ma bata, że ten dodatek będzie kosztował więcej niż $40. To już... Ja wiem, że Blizz pies i w ogóle beka, ale jak dodatek będzie kosztował więcej niż $40, to ta firma w ogóle nie ma godności. Stary, za dodatek do gry, który pewnie doda jeden akt, który doda 10 leveli, który doda sety do tej gry, nie ma bata. despise about Last Epoch is its skill trees. Yes, I said skill trees, meaning more than one. They have a passive skill tree, then a whole complete skill tree for every single skill in the game. Again, what an absolutely stupid idea and a waste of time. Let me show you an example side by side using Fireball. On the left, we have the Giga Chad Diablo 4's Fireball and its skill tree section. So freaking clean. And let's look at our Wybierasz options jedną pasywkę zawsze, a potem jedną z dwóch. here. We can either do more damage with Fireball, or over here, we can do more crit damage with Fireball. Thank you, Blizzard, for giving us what we want. Meaningful, game-changing choices in a skill tree. Now let's look over here at this abomination of a skill tree for Last Epoch's Fireball. The options we have to augment Fireball here are turning it into an ability where we can shoot multiple fireballs in a cone, or turn it into a plasma ball that does more damage, or adds an explosion, or homing feature, or turning it into a flamethrower. And we can even combine these together and have a plasma flamethrower that explodes? I gotta stop. I'm getting too overwhelmed from all these options. I think you can all see what a major waste of time all these options are. They could have used that time to create something we actually want in an ARPG, like having a system that locks skill points behind finding over 150 random statues, or Ej, ja już od samego początku wiem, jak idiotyczne są te statuły, nie? I chyba już każdy to zaakceptował, nie? Mam takie wrażenie. having a world boss, but make sure it's on a 3-hour timer so we can all make sure we're there to kill it. Or dungeons, where you need to pick up an idol, but you need 3 of them to open the door, but can't hold more than 1, so you gotta backtrack. Ah yes, the good old days. Speaking of being overwhelmed, let's talk stash tabs. Again, Diablo 4 has the perfect amount of them. 5.
Maybe 6. Okay, I really don't know. Whoever uses that many tabs. Right, guys? This is where I almost threw up in my mouth when I heard in Last Epoch you can have over 100 stash tabs. What even is that? Do you think we're stupid and don't know how to manage our stash? Po co komu, Well, I stary, think 100 stash tabów? No co tam, przedmioty będziesz trzymał, stary? Będziesz zrobić sobie jakiś challenge na zdobycie wszystkich przedmiotów w grze? Przecież nikt nie robi takich rzeczy. You're stupid, Last Epoch, for not even making these purchasable with real money. You just buy them with in-game gold? Come on, you gotta have at least some pay for convenience or pay for power, but you said you won't. How stupid can you be? Okay, before I keep going down this path, let's get back to stash tabs. In Diablo 4, we have 5 classes. All we need is 5 tabs, 1 for each class. And Blizzard believes and trusts us to make meaningful choices on what items we can keep. Sometimes I spend hours just going through all the items, deciding what I need to remove. Some of the most meaningful moments I've ever had in Diablo were just me staring at my items in my stash, or even inventory, deciding if I should keep a weapon with more damage to healthy enemies or another weapon with more damage to slowed enemies. You know what? This brings me to my next point. Jezu, jak mnie wkurwia w Diablo ta niekonsekwencja, że raz ci się wyświetla po prawej stronie myszki przedmiot, raz po lewej stronie myszki. To jest tak irytujące. I w ogóle ten delay na porównywanie tych przedmiotów, że zanim ci się wyświetli opis przedmiotu, to musisz czekać sekundę, aż to się pojawi. To jest tak irytujące. Why us Diablo 4 superfans will absolutely hate Last Epoch. And that's because they have a loot filter. To jest kwestia, gdzie na porównywaniu każdego pojedynczego przedmiotu tracisz sekundę. Jak masz plecak, to plecak po prostu przeglądasz 30 sekund dłużej niż powinieneś. What? Why would you want to pick up less loot? And why would I want to only see items I need? Do they think we're not smart enough to make loot decisions on our own? No, that can't be it. Us Diablo 4 purists are the smartest out of any ARPG player out there. We don't need to be able to filter out white and blue items. We don't need to be able to color grade gear that drops based on having stats like plus minion damage. They don't even know how much fun we have spending countless minutes sorting through a whole inventory of items, carefully looking at all the stats to see what may be an upgrade after every dungeon run. Oh my god, I'm getting antsy. All this talk about a full inventory of yellow items is really make me want to stop making this video right now and get back to my perfect Diablo 4. But before I do, I have 2 more reasons why you're going to hate Last Epoch. One of which is the crafting system. Nie, to jest niesamowite. To jest dosłownie to samo, co my oglądaliśmy w poprzednim materiale. Jak upadek Diablo 4 i Blizzarda otwiera nowe karty dla wszystkich twórców hack and slashy. To jest to, co ja kiedyś myślałem, że Warcraft 3 zrobi z Warcraftem, no bo ja kocham Warcrafta 3, uwielbiam wszystkie customy w Warcraftie 3, no nie? I sytuacja jest taka, że jak usłyszałem, że Blizzard robi remaster Warcrafta 3, to moja pierwsza myśl w głowie była taka: Jezu, tak, znowu Warcraft wróci na salony. Znowu streamerzy będą grywać Warcrafta 3, znowu ludzie będą tym zainteresowani. Znowu dojdzie do tego, że większa ilość osób się tym zainteresuje. I sobie pomyślałem, kurwa, no zajebiście, no przecież to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka się może wydarzyć. Nie dość, że ponownie będziemy mieć pełne pokoje do grania w customowe gierki. Nie dość, że będziemy sobie z innymi streamerami w to grać, z wami, wchodzić w interakcję. No przecież Warcraft 3 to jest chłopie jak Fall Guysy, nie? To jest chłopie, no to jest tak duża po prostu interakcja socjalna i społeczna, że no, to jest genialna sprawa. No, nie ma nic, stary, lepszego. Nie ma nic lepszego niż mieć grę, która jest podstawą po prostu do zabawy z innymi osobami, jakkolwiek by to nie brzmiało. I tak mi się wydawało, że będzie to zajebiste, nie? No i co dalej? No i okazało się, że wypuścili totalne gówno. I teraz najlepsze jest to, że Blizzard jednak robi to, czego ja bym oczekiwał, czyli Blizzard wypuszcza Diablo 4, hack and slashe znowu wracają na salony, tylko nie wracają hack and slashy Blizzarda, a Blizzard rozkłada czerwony dywan wszystkim innym twórcom hack and slashy. Ludzie są tym bardziej zainteresowani i my mamy w co grać, my mamy co robić, my mamy zwiększony ruch, no nie? I to jest w tym wszystkim najlepsze. Więc Blizzard teoretycznie zrobił z hack and slashami i z Diablo 4 to, czego ja oczekiwałem od Warcrafta 3, tylko no teraz jest kwestia, żeby zrobił to, żeby inne firmy użyły ich ruchu. In our exquisite game, Diablo 4, we can choose one stat to re-roll where it gives you a random new stat.
Last Epoch has so many crafting options, I'm only going to tell you a few of my favorites. I mean least favorites. Least favorites. The first is being able to put the exact stat you want onto a piece of gear. You want fire damage? You can add fire damage. You can transform an item into a unique or set item. Yes, there are sets in the game. How ridiculous. This last part about crafting, I'm sure you will all hate. And that's the ability to craft a powerful weapon on your high-level character and give it to your low-level character to make them completely overpowered and able to breeze through the early game, destroying everything in sight. How silly. Don't they know killing hordes of enemies super fast is not fun at all? Give me my 4 damage Diablo 4 Druid any day, because we are real gamers. Nie no, Diablo 4 to jest po prostu niewykorzystany silnik, tak jest prawda. Diablo 4 by pasowało oddać jakiemukolwiek innemu deweloperowi, żeby zaprogramował tam systemy, których hack and slash potrzebuje. Diablo 4 jest świetną podstawą do zrobienia hack and slasha, ale jest po prostu tak surowe, jest tak bez duszy, że samo z siebie jest bezużyteczne. Now for my final and possibly most despised reason us Diablo 4 devotees will hate Last Epoch and its endgame. They have 3 endgame activities. The first being dungeons, where you'll be able to target farm rewards and have varying levels of difficulty. Then they have the O, nie Monolith of robiłem Fate, tego jeszcze. which has so much I depth Monolith to it, tylko but I'm zrobiłem. going to keep things short because I really got to get to my inventory full of yellows. It consists of a huge branching mapping system with endgame rewards. To jest mega modifiers, fajne, takie and roguelike'oważne bosses, trochę. with the challenge and rewards increasing with its difficulty the further you go. There's a whole lot more to monoliths, but who wants to go over the endgame systems to that extent? I do, and I'll probably make another video about this soon. Then finally, we have the arena. There are 2 modes. One is the Arena of Champions, with a set number of waves followed by a boss. Each wave you can increase the difficulty with a modifier Ty, ja to which muszę increases your przetestować. reward at the end. Then there is the Endless Arena. And here's where I feel the developers of Last Epoch are either aliens or working for the Illuminati, because this Endless Arena has a ladder system. Nie no, leaderboardy, hopy, niemożliwe. Firma AAA multimilionowa nie była w stanie tego dźwignąć. Jak mały deweloper Last Epocha to dźwignął. Functional, active ladder system. Guys, Last Epoch is a small company, so considering it is taking Blizzard months to launch a ladder system, and this game will have it on launch, I am sure there is either some supernatural or future technology at play here, and we should just not trust it. Okay, so for those of you still here and are sure No, albo Blizzard wali w chuja, albo Last Epoch wali you w hate chuja. Last Epoch, stop watching now. You have a full inventory of yellows to sift through. Go get to it. Okay, so those of you who are still here, I assume you actually are playing or will play Last Epoch on February 21st. If so, then Essa, nie, widzowie, 21 lutego wbijajcie na stream, premiera Last Epocha, teraz go sobie mocno testujemy, sprawdzamy wszystko, żeby z pełnego kopyta wyruszyć totalnie na premierę.